月7日、自由インド仮政府師範スバス・チャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着。日本と共にアジア解放の戦いに駒を進めるバーモー・ボースの両巨頭、故最前線ビルマに相対して今や戦局の切り替え、必勝攻勢の時至る。デリー進軍の日、近きにあるを心に帰して祝前主犯の閲兵を受けるインド国民軍。खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो शेवतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों বন্ধুগণ, আমরা সকলে দাস হয়ে জন্মেছি। আসুন আমরা সংকল্প করি যে আমরা মরবার পূর্বে স্বাধীন হব। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কার মুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। এখান থেকে এই প্রার্থনা মন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক। বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা। সত্য হোক, সত্য হোক, সত্য হোক হে ভগবান। বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান। Is going to be free. Our struggle is no doubt a non-violent struggle, but even a non-violent struggle demands an army, an organization, and a machinery. Bis zum Siege weiterzuführen, zu bekräftigen in diesem Kampf, der für Indien ein Kampf Sein oder Nichtsein ist, kann es nur einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Ziel. Lang leben die drei Machtmächte und ihre Verbündeten. Lang lebe das freie Indien. Within the ranks of the Indian National Congress, Bose now proceeded to Singapore. He received a hero's welcome by thousands of Indian volunteers, members of the Indian National Army under Japanese command. They were ready to fight the British, but had lacked a charismatic Indian leader. But not everyone believed that the Netaji died in 1945. Some suggested that he'd made it to the Soviet Union, where he was locked up in a labor camp. Others believed Bose escaped altogether.